जय श्रीराम। चलतु आज जी आम उदर एक होटेल जी कि कंचा मांस कंचा मसला देकी पूरा गुड़े बना चिकेन। तो जीवा देखा सी केमती बनाऊँच आउ खाइबा केते टेस्ट अच्छी। तो चलतु वीडियो रुहतु आउ देखंतु। तो मु आसिक पहुँच जाइए से लोकेशन उदला बस स्टाण। देखो मो पछपटे है यहाँ उदलार बस स्टाण। बस सब छिड़ा है सब लोक फोक जाऊँच। आईटा देखो पछपटे है से होटेल होटेल शुभम जे होटेल कथा मुझे कहूली। तो चलतु जा भितर को देखा केमती कौन सब हो। तो आम ना भितर को पलि आइले होटेल शुभम। ये हेले आम से होटेल शुभम रो भाई जो मालिक टिकछुआ भाई ना परिचित उदुआरे। जहाँ भी पचार सी कहीदे टिकछुआ भाई को होटेल केटा एकाथर कहीदे बस स्टाण पाखे। तो चलतु भाई को पचारिया भाई तुम केते वर्ष दुकान? 17-18 वर्ष। आउ केमती कौन रही चिकेन मिलटा? चिकेन मिल 60 टका, माछ खाइबे 60 टका, सादा खाइबे 50 टका। पियाज पड़ा बर्तमान आम चिकेन रो पूरा कंचा चिकेन रो बनाती ये टिकछुआ भाई चिकेन। और चिकेन कषा बहुत टेस्टी। ये सब देखु अदा रसुण पूरा छेचा है सब टिकछुआ छेचा है ना सब हेमदस्तार हेमदस्ता छेचा है सी पकईले अदा छेचा पड़ला रसुण पकईले बर्तमान ये मेथी पत्र पड़ला काश्मीर ये काश्मीरी लंका गुंड पकईले सब कंपानी जिनस भल जिन सब भल जिन ही यूज करते ये पकईले से गोटा जीरा तापर नॉर्मल लंका गुंड पकईले टिके राग पाई तापर पकईले से हल्दी पाउडर तापर पड़िला गरम मसला हम 2 टका यूज करे टेस्ट से 2 टका यूज कर 2 टकिया वाला टिके बेसी टेस्ट लगे से कहते पकईले से लुण लुण सब टेस्ट अनुसार पकेबे जमती आपन को जति लुण खाइबा कथा से अनुसार पकेबे। तेल पड़ला ना सी सब को भल से गुड़े देले। आम टिकछुआ भाई केमती कंचा मांसर कंचा मसला देकी सब बनाऊँ चिकेन। और चिकेन बहुत टेस्ट लगे चिकेन कषा। तो बर्तमान से गुड़ाऊँ गुड़े गुड़ा सारा पर जा बसैबा चुलीर ना चुलीर पूरा बसा काठ चुलीर टेस्ट तो जानते काठ चुली खाइबा सब बेस्ट खाइबा। तो गुड़ा चलती पूरा बढ़िया से सरीगला बर्तमान मसला सब गुड़े देले कंचा मांसर सब कंचा मसला पड़ी। तापर एबे जीवा चलते चुली पाखु तापर देखा से केमती बनाऊँ। एबे ताकू बसई देइछंती चुली रे चुली पूरा जलुची धीरे आंचर एटा हम ना एटा केत समय लगे ये अध घंटे भितर चिकेन पूरा रेडी हो ढांका जीव तो ना हो टे सी बर्तमान ना खुलिकी टे घाटा घुंटी कले केते किस देखुं देख मांस टे आसला बोधे चली आउ के समय लगे टे 15-20 मिनट भितर मांस अदा हूँ। चलते वीडियो रुहतु देखिए आगू कौन हो काठ चुली रे चिकेन खाइबार मजा बहुत बढ़िया। आउ यही होटेल रे भी पूरा काठ चुली रंधा हो चली जाओ 15-20 मिनट भितर हो कहते सारे तापर खाई कहवा केते टेस्ट अच्छी। कषा पूरा भाई रेडी हो देखु पूरा तापर से पूरा मस्त है पूरा मसालेदार कर भाई अदा कषा खोल ना यहाँ देखो भितर लोकेशन सब बढ़िया भल से पूरा सफा सुतरा सब कराई परिष्कार परिच्छन्न सब रखी बहुत बढ़िया। तो सका कहीं आसीना चलती सब रोसे भुजे चलती रोसे भुजे सरू तापर आमे भी खाई कहवा केमती टेस्ट हो। चिकेन पूरा फुटुज बहुत जोर
ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଟା ମରିଲା ପରେ ହେଇଯିବ ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। କିସ ଖାଉଛନ୍ତି? ମାଛ ମିଲ୍ ନା କ'ଣଟା? ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ପୁରା? ଖାଇବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବି ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚିକେନ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରାଟା ସିଝିଯିବ ଭଲସେ ଗ୍ରେଭିଟା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା, ତାପରେ କହିବି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ର ପୁରା କଲର୍ଟା ପୁରା କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିକେନ୍ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକି ଭାଇ? ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖୋଲାଯିବ, କଷା ରଖାଯିବ। ଓହୋ, ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଚିକେନ୍ ବି ଭଜା ଏଇନା ଭଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ବି ରହିବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ରହିବ, ଶାଗ ବି ରହିବ। ଆର ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇନି, ଖଟା ବାସ୍, ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ବି ଭାଇ ଦେଲେ। ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ଚିକେନ୍ କଷା ରହୁଛି, ଶାଗ ରହୁଛି, ଭଜା ରହୁଛି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି, ଖଟା ରହୁଛି। ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଭାତ। ଯେତେ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ 60 ଟଙ୍କା, ମାଛ ମିଲ୍ ବି 60 ଟଙ୍କା। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା, ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି କହୁଛି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିସ ହେଇଛି। ଖାଇଦେବା ଏବେ, ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଖାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ତ ସତରେ ଚିକେନ୍ କଷାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। କଞ୍ଚା ମସଲାର କଞ୍ଚା ଚିକେନ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଳେଇକି କଲେ, ଭାଇ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ। ଲୋକେସନ୍ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ଟିକଛୁଆ ଭାଇ ହୋଟେଲ କହିବେ, ନହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ହୋଟେଲ ଶୁଭମ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। 60 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଭାତ, ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଖାଇକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ଖାଇକି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ରହୁଛୁ, ବାଇ ବାଇ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଉଦଳାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଉଦଳାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ ହୋଟେଲ ଶୁଭମ। এইটা ହେଲା ସେଇ ହୋଟେଲ ଶୁଭମ, ଯିଏ କଞ୍ଚା ମାଂସର କଞ୍ଚା ମସଲା ଦେଇକି ବନାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିକେନ୍ କଷା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି।